Hi guys! Ngayon ituturo ko sa inyo paano mag-setup ng game dock kung Switch games ang lalaruin nyo. I-activate nyo muna yung OTG sa settings ng phone nyo. Then ipasok nyo na yung USB flash drive dun sa dongle. Then yung dongle isasaksak nyo sa Android phone or tablet ninyo. Then punta kayo sa File Manager. Hanapin nyo lang yung USB storage or external storage. Then APK, install nyo lang yung Eden. Saglit lang yan. Tagal lah. Pero saglit lang yan. Ayan, okay na. So, open nyo lang. Allow nyo lang. Get started. Next nyo lang yan. Huwag nyo nang i-grant. Tapos, select keys nyo lang. 3 guhit sa taas. Game dock. Click nyo yung Eden Files. Tapos, keys. Select nyo lang yung prod keys. Okay? Then, select firmware. 3 guhit lang ulit sa taas. Game dock. Eden Files. Click nyo yung firmware. Then, click nyo yung firmware.zip. Okay, saglit lang ha. Mag-i-install lang ulit yan. Okay, para mag-add ng games, click nyo yung Add Games. 3 guhit sa taas. Game dock. Switch games. Then, isa-isa lang ang pag-i-import ng games. So, piliin nyo lang yung gusto nyong folder. Then, use this folder. Allow nyo lang. Okay nyo lang. Then, continue. Nandyan na yung game nyo. Okay? I-connect nyo muna sa Wi-Fi or data. Then, punta kayo sa Settings, GPU Driver Manager. Click nyo yung Fetch. Tapos, hanapin nyo yung Kimchi Turnip. Then, yung pinaka-updated, i-download nyo lang, katulad dyan. Ngayon, nakadepende yan sa device ninyo. Pero yan yung pinaka-stable Kimchi. Okay? So, back nyo lang. Kukonect na tayo ng controller. Open nyo lang yung Bluetooth settings nyo sa phone. Then, i-hold nyo lang yung circle at share button sa controller. Then, hintayin nyo mag-blink. Pag nag-blink na, madedetect yan ng inyong phone. Then, i-connect nyo lang. I-select nyo lang yung wireless controller. Okay? Then, pagka-connected na siya, open nyo ulit yung Eden app. Click settings icon. Controls. Player 1, auto map. Tapos, click nyo lang yung wireless controller touchpad. Then, back nyo lang. Then, para i-add yung iba pang mga games, click nyo lang yung folder dito sa lower right. Then, 3 guhit, game dock, switch games. Then, pa isa-isa lang ang import. Halimbawa, gusto nyo ilagay muna itong Red Dead Redemption. Click nyo yung use folder, allow, then okay. Then, ganun ulit pag magdadagdag ng bago. 3 guhit, game dock, switch games, then another game. Use this folder, allow, then okay lang. Hanggang ma-import nyo yung lahat ng games. Then, ilagay nyo na yung attachment para ma-dock nyo yung phone nyo dun sa controller. Okay, then enable nyo lang yung auto-rotate ng phone nyo para naka-landscape. I-enable nyo lang yung auto-rotate dun sa phone nyo. Tapos, may lalabas kasi dyan na controller. Open nyo muna yung game. So, unang open nyo kasi yung controller. Ready na yan. Pwede na kayo maglaro. Okay? Enjoy kayo. Maraming salamat. Then, pagka pala may lumabas na ganyan, back nyo lang, then hide controller mo. Okay na. Then, ready na. Salamat. Okay?